Good day, sir. My name is Sherwin Torres from Beside T4D. So my topic is setting up NVR using mobile phone step by step. So what you need before set up. So first, NVR with HDD ready to record. IP or PoE cameras, internet cable with NVR router, power supply for NVR and cameras, mobile phone with stable Wi-Fi, NVR QR codes, UID or IP address. So, kato siya sir kay ang NVR or network video recorder kay usa ni ka device nga mogamit para sa CCTV nga mao ni ang mag-record nga nag-manage sa video gikan sa IP or PoE cameras. Nga daghan na karon ang NVR nga pwede siya ma-access gamit lang imong mobile phone. So mao ni ang pamagi para makatuon unsaon pag step by step. So ari ta sa step 1. Physical connection. First, plug cameras into NVR PoE ports. Connect NVR to router using LAN cable. Turn on the NVR and wait until it boots. Optional, check IP address in network settings. So mao ni siya ang link or devices nga mo ready ang system para i-set up sa app. So step 2 kay install mobile app. Download the official app from Play Store and App Store. Hikvision to to connect. Dawha DMSS Reolink or Reolink. Abzozi Ozozi Smart. Install and open the app. So mao ni siya ang gamiton para ang monitor ug makontrol ang VR gamit ang mobile phone. So ari ta sa step 3. Register and log in. So create an account using email or mobile phone or mobile number. Verify your account and log in to the app. So mao ni siya ang link para maimong personal account sa imong NVR sa system mas surely or safe. So step 4, add your NVR. Tap it or add device. So choose method. Scan QR code UID recommended. Add by IP address. Manual entry. Enter using username and password. Confirm connection. Live view appears. So mao din ni siya sa step 4 kay para makonect ni siya imong NVR nga app makita sa imong video feed. So diri na puta sa manay picture mo. Arim ta sa step 5. Change default password. Go to settings, device, user account. Change admin password immediately. Improves NVR security. So mo ni ang kuan ni siya ka sa step 5 kay para maproteksyonan na imong system nga privacy. So ari na to sa step 6. Configure recording and motion. So choose recording mode. So continuous motion detection schedule. Set motion sensitive. Enable notification for alert. So mao ni siya para ma-customize kung saan o kanus-a siya mag-record ang camera. Sorry ta sa step 7. Test remote access. Turn off Wi-Fi using mobile data. Open up. Check if live view still works. If not, cable cloud 2P2 or port forwarding. So mao ni siya pasabot nga para masiguro ni kung ma-access ba gyapon mao imong CCTV ug asa ug wala ba ka sa balay ug nilakaw ba ka para makita ra nimo. So mao to. Step 8, playback and backup. Use playback tab to view past records. Save
screenshots, other clips to your phone. Backup important footage to HDD or cloud. So, mao sa ni siya nga pamagi para makita or makopya sa mga post event ang mga ebidensya nga dapat nimo i-step by step na siya or kanang makita or naa sa diri nga part. So, ari na ta sa troubleshooting tips. Check NVR router connection, verify username password, restart NVR router, check camera PoE power. If remote access fail, enable P2P or forward ports. Security reminders, always change default password using strong passwords. Enable 2FA if available. Disable UPnP if not needed. Review user log regularly. Conclusion: connect device properly, install official app, and third, add and figure in VR. Test live view remotely, and 5, secure system. So mao ni siya ang mga control nga ma-monitor nimo unsa ang naa diri sa top 5 nga ma-secure nimo ang CCTV or anytime anywhere nga magamit lang ang imong cellphone. So mao ra to sir. Thank you.